खाली ता कथा मन पड़छ जहाँ बेसी भल पाऊँ भल पाइले कौन सतरे एमती हुए सतरे कौन भल पाइबारे एमती हुए। तो हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मन स्वागत करुच्ची प्रयास लाइफस्टाइल एक न्यू ब्लॉग को आशा करुच्ची फ्रेंड्स आपण मैंने बहुत भले थे आ मु भी बहुत भले अच्छी। तो फ्रेंड्स सकाल सकाल बर्तमान मु मार्केट जाइए आ किसी स्पेशल आइटम नहीं आसची तो से स्पेशल आइटम कौन कहल तो बो को बर्तमान बताइए बहुत स्पेशल आइटम टा कौन आसची तू कहून जो दिन मुझे जाइली विफल होगी आसती आज से सफल होगी आसी सकालू जाइए आने कौन तो आमर मटन आसी जहाँ फल कि बर्तमान देख बो आमर पूरा मसला छड़े रेडी कर मसला ना बो हैं यस रेडी आज झोलटे हम पूरा भात सहित उड्डीब ना बर्तमान गाधोई गुधा सरी आउटे देखो बो बर्तमान मसला आनिक मत देता मु बर्तमान रोसे अधा अधी एपटे कंप्लीट कर सारे देखो रोसे आउ कि बाकी अच्छी ना भिडियो जो ऑन कली से आसी ठियाला ना मुझे रोसे करी आपर देखो मु रोसे कर एमती का तू रोसे कर पूरा बास्ना हो तू कर एमती खाली टैलेंट अच्छे प्रयास पाखे प्रयास एमती कर रोसे। तो देखो केते सुंदर भाव बर्तमान मु पूरा मांस को बर्तमान कषि नहीं खाली खाली बो बर्तमान आसिक आम एपटे खाली डांगे दौचु देखो मु रोसे कर छुआटा केते कष्ट कर कष्ट करमी आने आसी एपटे डांगे दौच ना केते साहाଯ୍ୟ करछु मते रोसे करियारे सबदिन तो मु रोसे करे जिते कहले भी कौन आपण मैंने तो देखुवे कि रोसे कर गोटे चिड़िया मुझे कहीदी एमतीका बो रोसे करें तो खाइबा लोक आम खाइबा। तो फाइनाली फ्रेंड्स एत समय अपेक्षा पर बर्तमान मोर रोसे सरी कंप्लीट हो ना बो है तो रोसे मोर कंप्लीट हो आइटम आसी पहुंच जाइए देखिपे पूरा मटन झोल पूरा आलू पड़ी सहित भात आउ किसी नुह डाणा सहित छेप गिटचु ये बढ़िया आइटम है तो सहित छेप किटवा को पड़ो। तो आपण मान देखले देखले आइटम एति कहीं चिकेन सहित कि मटन सहित बेसी आइटम भल लगे टिके आइटम बेस्ट फूल बड़ा करथिनी तू खाऊ एति भात उठा आउ दरकार नहीं किसी आइटम है। तो ओके फ्रेंड्स जाऊँ काना बर्तमान पूरा खियाखुई सरला पूरा मटन भात पूरा उड़े देलु माँ पुओ मिसिकी। तो फ्रेंड्स मुझे खाई सारा गोटे फिल्म देखुली आ फिल्म रे माने हीरो जिते फास्ट फास्ट लव करुच्ची माने से सी कहे मत भोक शोष लगुनि मु सबकि भूली जाऊँगी खाली झील कथा ही मन पड़ुची रात्रि निद होनी खाली ता कथा मन पड़छ जहाँ बेसी भल पाऊँ। तो ये कथा कौन सत कि सांग मैंने भल पाइले कौन सतरे एमती हुए प्लीज दयाकोरी मत कमेंट माध्यम जनइबे मु तो भल पाइनी मु जानी भल पाइले मात्रे मु आपण मानकु निहाती जनइबी मु जति भल पाई निज परिवार को भल पाई आपण मानकु भल पाई आउ सांग मानकु भल पाई आउ किछि हिसाब रे माने जो हिसाब रे मु फिल्म ता देखली सेही हिसाब रे मु काटी भल पाई नेज पछत भल पाइले मु निहाती जनइबी आपण मानक सेटा शेयर करबी मुझे आगुआ कहीदेली कहीं आपण निहाती कमेंट आसो मु जानतली भल भाबरे मु एतबे आपण मानकु आगुआ पचार देली कि भल पाइले कोन सतरे एमिति हुए जो मैंने भल पाई निहाती कमेंट माध्यम जनइबे कि एमती हुए बोली कि हुए नी। तो ओके यही क्वेश्चन चलतु बो को पचार बोर कौन आंसर रोचे बो जाना चलतु। तो फ्रेंड्स ये देखिपे क्यों भाव में दुकान को पूरा खोला रखीदे पूरा शोई पड़े पूरा निद्रा चलतु पूरा चुप हो सहित टे पानी ढाली दबू ता रिएक्शन देखुच निद बर्तमान भंग कर अरे बो 4 जन लोक घूरलानी दुकान रो आसी जानछु ना तू कोनटा करछु हैं तू कोनटा करछु मु कोन पान बने शिखछि ना तारकिना पान छछु तू भाबथु ना वर्षा वर्षा हला ना कोन हे बो आखिना गे जे टिके असली बुझ पनी तू भाबथु ना वर्षा वर्षा हला कोन आउटे देबी ना पानी फुकी में धरि के हो आउ एबे बो को निद्रा भंग भी कर देछि एबे बो को से क्वेश्चन रहइबो सतरे कोन भल पाइबारे एमिति हुए
ଆଉ ଲୋକ ପାଇଲୁ ନା ମୋର ପାଖକୁ କାହାରି ପାଇଲିନି ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବୋଉ ୱିଥ୍ ସାଙ୍ଗ ତୁ ତ ସାଙ୍ଗ ନା ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ଭୁଲ କି ଖରାପ କି ଭଲ ପାଇବାଟା ଫାଷ୍ଟ କହ ଭଲ ପାଇବାଟା ଖରାପ ନା ଭଲ ଠିକ ଅର୍ଥରେ ନେଲେ ଭଲ ଖରାପ ମାନେ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନେଲେ ଖରାପ ହଉ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ଏତେ କଥା ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମତେ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଟା କହୁଛି ମତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଛି ମତେ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁନି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା କଥା ଖାଲି ଭାବୁଛି ଏମିତି ହୁଏ କି ସତରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢା କରିଦେଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢା କରିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ସତରେ କଣ ଭଲ ପାଇଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି ସତରେ এইটা আমার কোশ্চেন মনটা সেইটি থাকে হ্যাঁ কোনটাই ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇନି ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର କୋଶ୍ଚେନ ମତେ ପଚାରୁଛ ନା ବୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି କାହିଁକି ନା ବୋଉ ଆମେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ତ ମୁଁ ବୋଉକୁ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିଦିଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୋଉକୁ ସେୟାର କରେ ତ ଏଇଟା କଣ କୋଶ୍ଚେନ ଗୋଟେ ନା ନା ଭଲ ପାଇଲେ ମୁଁ ତତେ ନିହାତି ଜଣେଇବି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ବୟସ ହେଇନି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯିଏ ପଚାରେ ଭାଇ ତମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ନା ବୋଉ ମତେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ର ଆନ୍ସର ଶିଖେଇଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଇନି ବୟସ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ତ ସତରେ ଏମିତି ହୁଏନି କହୁନ ତ ଜାଣିନି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେ ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତ ଆମେ ସବୁ ଡାଉଟ ରେ ଅଛେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ এই ভিডিওরে যেবে কমেন্ট করবে আপনার কমেন্ট অনুযায়ী মু মত তাহা নেবি মানে ভাল পাইলে সতরে এমিতি হুয়ে বলি মু তারপরে বুঝিবি ভাল পাইমি তারপরে জানিবি তো ওকে ফ্রেন্ডস লেট করিবানি আর কিছু দিন ভিতরে মু গোটে ভাল পাইবি ভাল তো তোতে পাইবো তারপরে আর কাকু ভাল পাইবি হ্যাঁ হ্যাঁ বহু ছুয়া বয়স হয়নি সে কথা এবে কইবানি এখন পুরা মটন ভাত খাই দেখি যে আখিরে নিদটা হেইতিলা সে নিদକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି ମମିଙ୍କର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଉର ତ ନିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆଜିର ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 4:30 5ଟା ହେଲାଣି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳିଆ ପାଗ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ଏମିତିକା ହେଇଛି କି ନା ବୋଉ ପାଗଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆ ସହିତ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଚାହା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଇବା ଗଛ ଯୋଉଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ହଜମ ହେଲାନି ଯୋଉଟା ଖାଇଥିଲେ ସେଟା ହଜମ ହେଲାନି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ଖାଇବା ତ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି ଆଉ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ପାଗ ତ ଓକେ ଆଉ ଏଇ ମୌସମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି এই ମୌସମରେ ଯଦି ଆମେ ଭିଜିବା ତ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ନିହାତି ହେଇଯିବ ତ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ସାରା ମିଳୁଛି କି ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଉଛି କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅଜଣା ଜାଗା ଯାଇକି ବି ମାନେ ଭାଇମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେଉଁ ଜାଗା ଏବେ ଆଉ ଅଜଣା ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ନିଜ ଏରିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସବୁଆଡ଼େ ଚିହ୍ନା ହେଇଗଲେଣି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ଥାଉ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ तो शेष में मोर गोटे अभिमान अच्छी आपण सहित बर्तमान मुझे सेयार करी से अभिमान यही कि आपण मैंने मो भिडियो देखुं सत किंतु मो चैनल को केते जन सब्सक्राइब करना खाली वीडियो देखुं तो जो मैंने भी सब्सक्राइब करना जल्दी जाई सब्सक्राइब करूँ वीडियो पब्लिश हवा मात्र आपण मान पाक नोटिफिकेशन पड़ेबो आउ चेष्टा करी आपण मान भल भल कंटेंट आने आज ब्लॉग रो मूल क्वेश्चन थिला कि सतरे कौन भल पाइले एमिति हुए तो सतरे भल पाइले जदि एमिति हुए निहाती कमेंट माध्यम जनइबे जदि हुए भी कमेंट माध्यम जनइबे निहाती ओके फ्रेंड्स तो ओके फ्रेंड्स आज ब्लॉग एठन करूछु पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे एथि सहित रहुची लव यू ऑल जय जगन्नाथ टाटा।